अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद शहज़ाद है। मेरे चैनल का नाम शहज़ाद रफ़ीक है। बेसिकली हम आपको ऐसे रास्ते पर लेके चल रहे हैं। हम अपनी तरफ से हर मुमकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि आपको पैसे का फ़ायदा हो सके, आप इसमें कमा सकें, अपना रोज़गार आपको मैसर आ सके, रोज़गार पर आप आ सकें। कहने का मकसद यहाँ पर यह है कि हम अपनी तरफ से हर मुमकिन वो कोशिश कर रहे हैं जिससे आपको फ़ायदा हो सके, आपको रास्ता दिखाया जा सके, जिससे आप का रोज़गार जो है वो चल सके और आप जो है कंप्यूटर में रहते हुए, कंप्यूटर के अंदर रहते हुए इसको पैसे को कमाने के काबिल हो जाएं। कहने का मकसद यहाँ पर ये है। लेकिन इससे पहले आपसे एक गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, क्योंकि अगर आप हमारे चैनल को जो है शेयर करेंगे तो लोगों तक भी ये मैसेज पहुंचेगा। किसी ना किसी का, अगर एक शख्स को, एक इंसान को, एक फ़र्द को भी इससे फ़ायदा हो जाता है तो मैं ये समझूंगा कि मैंने अपनी जो कोशिश है जिससे आपके एक शख्स को भी अगर फ़ायदा हो जाता है, एक इंसान को, तो मैं समझूंगा मैंने बहुत अच्छा काम किया। मैंने अपनी तरफ से हर जो कुछ किया वो बहुत अच्छा सेटअप आपको फ़राहम किया। कहने का मकसद यहाँ पर ये है कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं या जो भी कुछ करने जा रहे हैं, इसके पीछे एक ही मकसद है, एक ही फ़ायदा, कि किसी न किसी तरीके से किसी न किसी को कुछ ना कुछ फ़ायदा हम दे सकें। कोशिश है, मुमकिन है, हो सकता है किसी की समझ में बात हमारी आ ही जाए तो उसको फ़ायदा हो जाए। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है तो बेसिकली कंप्यूटर ही। घूम फिर कर जब कुछ हम बात करते हैं, किसी भी रिलेट से हम बात करते हैं, किसी भी चीज़ पे हम बात करते हैं, वो घूम फिर कर कहीं ना कहीं से वो आता कंप्यूटर के ऊपर है, क्योंकि हम कंप्यूटर से रिलेटेड है, हम कंप्यूटर की बात ही करेंगे। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बेसिकली है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी असल में हो क्या रहा है? क्रिप्टो करेंसी कंप्यूटर के अंदर जब कोई पैसे को इसमें डालता है क्रिप्टो के अंदर, तो वो ऑटोमेटिक कंप्यूटर जो है वो उसको जनरेट कर देता है। मतलब जनरेट से मुराद यहाँ पर ये है कि उसको मल्टीप्लेक्शन पे चला जाता है, वो मल्टीप्लाई करता है। मतलब 1 रुपया किसी ने डाला, वो 1 रुपया 1000 रुपये के को कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि हर शख्स जो भी उसके अंदर पैसे कोई भी कहीं से भी दुनिया में नहीं मालूम कि कौन से मुल्क के अंदर, कौन से सूबे के अंदर, कौन सी सिटी के अंदर कौन कहाँ बैठा हुआ आपके क्रिप्टो करेंसी को ख़रीद रहा है। यानी आपके क्रिप्टो करेंसी के अंदर उसने 10 लाख डॉलर डाल दिए, नहीं मालूम कहाँ पर कौन डाल रहा है, कौन पैसे डाल रहा है, कौन कहाँ से डाल, लेकिन उसको एक्सेप्ट कौन कर रहा है, उसको लेकर आप तक जो लेकर आ रहा है वो कौन ला रहा है? वो बेसिकली कंप्यूटर है। ये सारे प्रोसेस के ऊपर सारा का सारा काम कर कौन रहा है? कंप्यूटर कर रहा है। कंप्यूटर ही ये हर चीज़ को जनरेट कर रहा है, कंप्यूटर ही हर चीज़ को मल्टीप्लाई कर रहा है, कंप्यूटर ही बेसिकली तो जब कंप्यूटर आया तो इसको एक कैलकुलेशन डिवाइस का नाम दिया गया था। बेसिकली तो एक कैलकुलेशन डिवाइस थी। अब जबकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें शामिल हो चुकी हैं, जैसे मूवीज़ चल रही है, इसके अंदर मूवीज़ बनाई जा रही हैं, इसके अंदर हिसाब किताब किया जा रहा है, इसके अंदर लोगों को एक दूसरे के साथ एक दूसरे को मोबाइल के ज़रिए देखा जा सकता है। कैमरे के ज़रिए बहुत सी चीज़ों को हम मोबाइल के ज़रिए अपने अंदर कैमरे के ज़रिए मूवीज़ के थ्रू जो है अपने अंदर जो है वो सेव कर रहा है। तो ये तो बाद में हुआ, लेकिन जो असल में डिवाइस आई थी वो तो कैलकुलेशन डिवाइस थी। इसका नाम ही कैलकुलेशन डिवाइस था, जो शुरू में इसको नाम दिया गया। बहरहाल वो बात दूसरी तरफ जा रही है, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं बेसिकली तो वो बात दूसरी तरफ तो गई, लेकिन वो है इसी का मेन है। बहरहाल क्रिप्टो करेंसी एक ज़बरदस्त किस्म की टेक्नोलॉजी मार्केट में मौजूद है, नेट पे मौजूद है, कंप्यूटर में मौजूद है। आप सिर्फ उसके अंदर
اس کو تھوڑا سا، اور ایک بات اس کے اندر بہت اچھی اور زبردست بات اس کے اندر یہ بھی ہے کہ آپ بہت زیادہ آپ کو آپ کے اندر یہ، اگر آپ 5th کلاس میں بھی اگر آپ نے پڑھا ہوا ہے، 5th کلاس تک بھی پڑھا ہوا ہے، تو آپ اس کو سمجھ لیں گے، کور کر لیں گے، اس کے اوپر کام کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر، کوئی مشکل اس کے اندر نہیں ہے، بہت آسان اور سیدھا سیدھا ہے کہ آپ نیٹ کے اوپر موجود ہیں، آپ نے ڈالرز کو کے ذریعے کرپٹو کو خریدا، کرپٹو کو اپنے پاس اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیا اور چھوڑ دیا، اور کچھ دن کے بعد آپ نے دوبارہ چیک کیا کہ آپ کی کرنسی کے اندر، کیونکہ یہ سارا کا سارا جنریٹ آپ سو رہے ہیں، آپ کچھ بھی نہیں کر رہے، آپ دنیا میں گھوم رہے ہیں، آپ دنیا میں گھومنے پھرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، آپ اپنے ریلیٹیو سے ملنے کے لیے آپ گئے ہوئے ہیں، آپ کہیں دوسری جگہ یا اپنے صوبے کے علاوہ، اپنے ملک کے علاوہ، اپنے سٹی کے علاوہ کہیں اور ہیں، تو لیکن آپ کے بغیر موجودگی میں کمپیوٹر جو ہے وہ آپ کے پیسے کو جنریٹ کر رہا ہے، یعنی کہ پیسے کو جنریٹ کر رہا ہے، آپ کے ملٹیپلائی کر رہا ہے، خود بخود کر رہا ہے، لیکن کر کون رہا ہے؟ کمپیوٹر کر رہا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ ہر چیز کے پیچھے اب اگر کوئی چیز ہے اور کوئی چیز اس کو سسٹم کو چلا رہی ہے تو وہ بیسکلی کمپیوٹر ہے۔ کہنے کا مقصد آپ کو یہ ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس تھوڑی بہت نالج، تھوڑی سی نالج ہے، بہت تھوڑی سی، لیکن خیال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ اس نالج سے ممکن ہے کہ پہنچ جائے۔ ہم اس کے اوپر ورکنگ کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ کرپٹو ایک زبردست ٹیکنالوجی اس وقت بتا دی گئی ہے، اور میرا نہیں خیال ہے کہ آنے والے وقت میں کیونکہ ممکن ہے کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے، کہا تو بہت کچھ جا رہا ہے، لیکن یہ بھی خبر ہی ہے، ابھی تک خیر ایسے کوئی، لیکن یہ خبر یہی ہے کہ تمام کی تمام کرنسیز کو دنیا کی وہ ڈیجیٹل پہ ڈال دیا جائے گا، یعنی کہ آپ موبائل کے ہی ذریعے یا نیٹ کے ذریعے کہہ لیں، آپ ایک دوسرے کو پیسے دے سکیں گے، جیسے کہ آپ دیتے آ رہے ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پر آپ کے سامنے ایزی پیسہ، جیز کا یو پیسہ وغیرہ، اس طرح سے بہت سارے اور بھی ٹیکنیکل جو نیٹ کے اوپر موجود ہیں، بہت سارے ڈیجیٹل کرنسی کے اوپر کام کر رہے ہیں، بہت سے سافٹ ویئر ہیں جو اس کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہاں پر یہ آپ کو بتانے کا مقصد آپ کو یہ تھا کہ آپ کرپٹو کے اوپر کام کریں، آپ کرپٹو کو سمجھیں، کرپٹو کی طرف جائیں، یہ اگر آپ کو کوئی نہ کوئی انشاءاللہ ضرور کوئی نہ کوئی فائدہ اس میں ضرور ہوگا۔ آپ سے گزارش صرف یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ لوگوں تک یہ میسیج پہنچے، لوگوں کو فائدہ پہنچے، لوگوں کو کوئی نہ کوئی فائدہ ہو جائے۔ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں میں، اللہ حافظ۔